दिन रात का आना जाना, ये मौसमों की तब्दीली, इसमें भी अल्लाह की निशानी। सर्दी का मौसम शुरू हुआ चाहता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नसीहत के मुताबिक अपने साथियों को इकट्ठा किया करते और कहा करते थे, अपने आप की हिफाजत करो, अल्लाह की हिफाजत में रहो, इबादत सही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सर्दी ये भी अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तरफ से है, और गर्मी भी। बल्कि हदीस के अल्फाज है, जहन्नम ने शिकायत की अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से कि मेरा बाज हिस्सा बाज को खाई जा रहा है। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने इजाजत दी कि 2 सांस ले लो। फ़अशद मा तजिदून मिनल हर्र व अशद मा तजिदून मिनश शिता मिनल बर्द। ये जो सर्दी और गर्मी है, उसी जहन्नम के जोश की वजह से ये गर्मी है, और जहन्नम जब अंदर को सांस लेती है तो ये सर्दी है। ये अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने अज़ाब तैयार किए हैं क़यामत के दिन काफिरों के लिए। ज़महरीर का भी अज़ाब है, ठंडक का भी, और आग का भी अज़ाब। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया, और सहाबी क्या कह रहे हैं कि ये सर्दी सरीउन दुखूलु बईदुन खुरूजु, अगर इब्तिदा में इसकी एहतियात न की जाए तो ये जिस्म में दाखिल होने में तो बड़ी जल्दी करती है, लेकिन निकलने में बहुत देर लगाती है। इसलिए अपनी हिफाजत करना ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। मुसलमान अल-मुअमिनु कय्यिसुन फ़तिन, मुसलमान होशियार होता है और बिल्कुल बेदार मग़ज़ और बेदार दिमाग होता है, वो अपने नुकसान के करीब नहीं जाता। लेकिन साथ ही शरीयत ने बहुत सारी आसानियां करके खुशखबरियां सुना। आप बीइंग अ मुस्लिम नमाज तो पढ़ेंगे, वुजू को अच्छे तरीके से कीजिए, लेकिन आसानी क्या की है कि आप हाथों और पाँव और हर चीज को 3 मरतबा धोते हैं। अगर सख्त सर्दी है आप 1 मरतबा भी धो सकते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, तवद्दअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन मर्रा, 1 मरतबा धोए। 2 मरतबा भी धो सकते हैं, बाज़ अज़ा को 2 मरतबा और बाज़ अज़ा को 3 मरतबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोया। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि से फरमाते थे, ये अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तक़सीम है। अहले इल्म, जिनके पास इल्म होता है, वो 1 मरतबा भी धोते हैं तो बड़े ख्याल से, वो आम लोगों के 3 मरतबा धोने से भी बेहतर होता है। इसलिए अगर आपको सख्त सर्दी लग रही है, और आज तो सर्दी क्या लगनी है, हॉट एंड कोल्ड 2 सिस्टम हर कमरे में मौजूद हैं। ये तो उस दौर की बात है जब पानी तो होता था और ठंडा पानी होता था, और हदीस भी कहती है इस्बागुल वुदूइ अलल मकारिह व फी रिवाया फिस्सबरात, सख्त ठंडी रात में और ठंडे मौसम में पूरा वुजू करना, ये 10 के 10 फ़वाइद अल्लाह के रसूल ने उसके बयान किए। मुसलमान इस कदर खूबसूरत इंसान का नाम होता है, उसका एक एक जिंदगी का ज़ाविया चमकदार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी आसानी पेश की है, अगर आप वज़ू नहीं कर सकते आप तयम्मुम कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम किया, आप जमीन पे हाथ दोनों रखे, उठाने के बाद उनको झाड़ ले, और फिर अपने हाथों को और उसके बाद अपने चेहरे पे मट्टी लगाए और नमाज पढ़ सकते। हत्ता कि आपने गुस्ल करना है, और हदीस के अल्फाज है फी लैलतिन बारिदतिन शदीदतिल बर्द, सख्त सर्दी थी, सहाबी ने नमाज पढ़ाई तयम्मुम करके, जबकि उन्हें गुस्ल करना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने ऐसे किया है, और इस कुरान की आयत को सामने रखते हुए वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अल्लाह रहम करने वाला, अपने आप को कत्ल न करो। फ़ज़हिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यक़ुल शैअन, आपने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के दिखाया। यही एक गहरे इल्म रखने वाले की बात है। जब एक सहाबी मैदान में उतरे जिहाद के लिए, पत्थर सर पे लगा, उन पे गुस्ल वाजिब हो गया। रात जब उन्होंने आराम किया, एक से पूछा, हाँ तयम्मुम करके नमाज पढ़ लूं? कहा नहीं, गुस्ल करना पड़ेगा। उन्होंने गुस्ल किया, फौत हो गए। अल्लाह के रसूल को खबर मिली, आपने फरमाया क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, इन्होंने इसको कत्ल किया, अल्लाह इन्हें कत्ल करे। इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि सुआल, किसी को इल्म नहीं है तो पूछ ले। इन्नमा यकफ़ीहि अन यफ़अल हकज़ा, उसके लिए तो इतना ही काफी था कि वो इस तरह करता, तयम्मुम करता और नमाज पढ़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने आसानी दी है। आपकी जान को खतरा है, आप तयम्मुम करें। अगर आपको सर्दी लग रही है, आपने जुराबे पहनी है, मसा करें।
مت کسی کے پیچھے لگیے گا. سنن الترمذی کے اٹھائیے 99, سنن ابی داؤد کی روایت کو دیکھیے 159, مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں میں مسح کیا. اور سنن ابی داؤد کی دوسری روایت ہے 144, والتساخین, مت کسی کے فلسفے کی طرف جائیے گا, جرابیں اتنی موٹی ہونی چاہیے, اتنی پھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ان فلسفوں سے امت کو نکالیے, حدیث کی طرف لائیے. مجھے بتائیے کہ اس وقت کون سی فیکٹری تھی جرابوں کی کہ جو اس بات کو دیکھے کہ کون سی نیٹنگ اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے. یہ سب فلسفے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے جرابوں پہ مسح کیا, موضوع پہ مسح کیا ہے, بلکہ صحابی آگے بڑے اتارنے کریے, فرمایا دعہما, میرے موضع مت اتارو, فإنی ادخلتہما طاہرتین, میں نے پاکیزگی کی حالت میں پہنا ہے. 24 گھنٹے 5 نمازی اگر آپ نے مسح کیا ہے تو گھر میں رہ کے 500 نمازوں پہ مسح کر سکتے ہیں اپنے پاؤں کا. اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن آپ کو مسح کی گنجائش شریعت نے دی ہے. سخت سردی ہے, بارش ہے, مسجد میں نہیں پہنچ سکتے, آسانی ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی, صحابہ نے بھی کیا, بلکہ وہ بوڑھے لوگ جن پہ آج لوگ فتوے لگاتے ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اور میرا مشورہ ہے برادرانہ فتوے لگانے سے باز رہا کرو. یہ مفتیوں کا کام ہے, ان کو ہی کرنے دو, ہر کام اپنے ذمے نہ لیا کرو. صحابی کس طرح کا ذہن رکھتے تھے؟ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں, میں نے انصار کے 120 صحابہ اس مسجد میں دیکھے. جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا وہ کہتے بھائی اس سے پوچھ لو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا. وہ کہتے نہیں بھائی اس سے پوچھ لو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا. گھوم کے سوال پہلے کی طرف آ جاتا, ڈرتے کہ مجھ سے زیادہ پڑھا ہے, مجھے بولنا نہیں چاہیے, اس کو بولنا. بلکہ سفیان ثوری کہا کرتے تھے اذا رأيت شابا يتكلم عند الكبار فآيس من خيري, بڑے بیٹھے ہوں چھوٹا بات کرے تو اس چھوٹے کی بھلائی سے مایوس ہو جایا کرو. فإنه قلیل الحیاء, یہ حیا والا نہیں. یہ منہج تھا صحابہ, تابعین اور صالحین کہ بڑوں کو موقع دیتے, جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ فتویٰ دیں. ہر بندہ مفتی نہیں تھا. یہی تو آج مصیبت ہے کہ جس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے وہ مفتی بنا بیٹھا. اور اللہ کے رسول نے کتنی وعید سنائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے میرے صحابہ نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. ان سے بھی بچ جانا اور ان کی باتوں سے بھی بچ جانا. لا یضلونکم ولا یفتنونکم, کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے, تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. فتنوں اور گمراہیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, الکتاب والسنہ, اللہ کا قرآن, اس کے محبوب کا فرمان.